students, welcome back in the fifth lecture of history, chapter 5, social and religious reforms. So before this, in the introduction, we saw how the education played an important role in improving the Indian society and making the Indian Renaissance. So in the next video, we saw era of religious and social reforms. So in that we saw first Brahmo Samaj and Prarthana Samaj together, and in the next video we saw Satya Shodhak Samaj by Mahatma Jyotirao Phule. So now in this video we will study what is Arya Samaj. Okay, so now see here. Arya Samaj was founded by Swami Dayananda Saraswati in 1875. He wrote the book Satyartha Prakash as a commentary on Vedas. Ancient Vedic religion is true religion which has no place for casteism. He asserted that there should be gender equality. Go back to the Vedas was the slogan of Arya Samaj. The branches of Arya Samaj were opened all over India. Many education institutions were established through the medium of आर्य समाज. तो स्टूडेंट अभी हम आर्य समाज में देखेंगे कि कैसे आर्य समाज मतलब बनाया गया था, उसकी नींव रखी गई थी किन के द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा. और कब? तो 1875 1875. ओके, सो नाउ उन्होंने ये जो बुक लिखा, ही रोट बुक सत्यार्थ प्रकाश. सो वेदास के ऊपर उनका ये टिप्पणी था सत्यार्थ प्रकाश. एंड देन उनका कहना था कि जब जैसे कि एंशिएंट वैदिक रिलीजन थे, है ना, वेदास के समय में जो धर्म की जो व्याख्या थी, तो उसमें कहीं पे भी ऐसा कास्टिज्म मतलब जाति भेद नहीं था जो आज की स्थिति में वो देख पा रहे थे. तो उन्होंने बोला कि कैसे जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, मतलब स्त्री पुरुष समानता होनी चाहिए. और फिर उनका जो स्लोगन मतलब उनकी जो आर्य समाज था उसका घोषणा ये थी कि कैसे गो बैक टू वेदास, गो बैक टू दी वेदास. ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए. द ब्रांचेस ऑफ आर्य समाज वर ओपन ऑल ओवर इंडिया. तो फिर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, ऐसे करते करते आर्य समाज पूरे भारत में फैल गया. तो हर जगह पे उनकी ब्रांच थी. सो मैनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर एस्टेब्लिश्ड थ्रू द मीडियम ऑफ आर्य समाज. और फिर बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं भी खोली गई आर्य समाज के द्वारा. और फिर उन्होंने उसी में वही शिक्षाएं दी जो उनको कहना था कि कैसे स्त्री पुरुष समानता होनी चाहिए, जातिवाद जाति भेद नहीं होना चाहिए, है ना. और फिर हमें वेदास का स्टडी, वेदास को पढ़ना चाहिए और उसमें से सीखना चाहिए. तर विद्यार्थ्यांनो, आधी आपण बघितलं याच्या आधी प्रार्थना समाज आणि सत्यशोधक समाज, ब्राह्मो समाज. तर आता आर्य समाज आपण शिकणार आहोत. तर आर्य समाजाची स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केली 1875 नंतर त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं सत्यार्थ प्रकाश. त्यांची ती एक प्रकारे वेदांवर टीप आहे किंवा टीका आहे. त्याच्यात त्यांनी म्हटलं की कसं वेदांमध्ये किंवा वैदिक काळात जो धर्म होता त्याच्यात जातिभेद अजिबात नव्हता. तर आतासुद्धा तसं असायला पाहिजे आणि स्त्री पुरुष समानता असली पाहिजे. नंतर त्यांची घोषणा होती की गो बॅक टू द वेदास, म्हणजे वेदांकडे परत चला किंवा वेदांकडे चला. ठीक आहे. नंतर ह्या जे शाखा आहेत आर्य समाजाच्या, भारतात ठिकठिकाणी या शाखा उघडल्या गेल्या. नंतर त्यांनी त्यांच्या भरपूर शैक्षणिक संस्थासुद्धा सुरू केल्या ज्यात त्यांनी आपली शिकवण दिली. ठीक आहे. तर स्टुडंट्स, नाव द नेक्स्ट विल बी रामकृष्ण मिशन. So Ramakrishna Mission was established by Swami Vivekananda, a close disciple of Ramakrishna Paramhans, in 1897. Ramakrishna Mission worked for service to the society. The mission worked for providing help to the famine stricken people, patients, medical help to the poor, female education, and spiritual growth. Swami Vivekananda was an excellent orator. He attended the Parliament of Religions at Chicago in 1893 as representative of Hinduism. Arise, awake, and stop not till the goal is achieved was the message given by him to the Indian youth.
So now students, next we will be studying Ramakrishna Mission, which was established by Swami Vivekananda in 1897, and Swami Vivekananda was a disciple of Ramakrishna Paramahans. So this mission worked for the service of the society. So what type of service did they do? So they helped the famine stricken people, means the places where people had nothing, no food for eating, so they provided food. Also they provided medical help to the poor. They provided education to the females who were away or who had no access to education. Also they worked for spiritual growth. Swami Vivekananda was an excellent orator, means he could give nice speeches at public places. He attended the Parliament of Religions at Chicago. So Chicago is in America. So in 1893 he attended the parliament as representative of Hinduism, and then his message was, arise, awake and stop not till the goal is achieved. So this was the message by Swami Vivekananda for Indian youth. So students, आगे हम पढ़ेंगे कि रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, और वो किया था उन्होंने 1897 में। वो शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। ओके, तो उन्होंने उनका जो ये मिशन था रामकृष्ण मिशन, उसने किस लिए काम किया? तो जहाँ पे भी लोग भूखमरी से मर रहे थे तो उनको उन्होंने खाना दिया, फिर पेशेंट्स कुछ उनको अगर बीमारी है तो उनको मदद की, और गरीब लोगों को मेडिकल हेल्प दिया, मतलब कुछ दवाई वगैरह। जो औरतें थी जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाया था उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़, एजुकेशन को एक्सेस प्राप्त करवा के दिया। और फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम किया, मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम किया स्वामी विवेकानंद। और जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे अच्छी तरीके से वो स्पीच देते थे। ओके, 1893 में शिकागो में एक पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। तो हिंदुइज़्म के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने वो अटेंड किया। उनका जो भारत के जो यूथ है उनके लिए मैसेज है कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ अचीव्ड, मतलब उठो, जागो, और जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। ठीक आहे, तर विद्यार्थ्यांनो आता आपण शिकणार आहोत रामकृष्ण मिशनबद्दल। रामकृष्ण मिशनची स्थापना स्वामी विवेकानंदांनी केली 1897 मध्ये। रामकृष्ण परमहंस यांचे ते शिष्य होते। रामकृष्ण मिशनने समाजाची सेवा केली बरीच। त्यात त्यांनी काय केलं, तर जे लोक म्हणजे त्यांना खायला नव्हतं तर त्यांनी खायला दिलं, जेवण वगैरे दिलं। नंतर काही रुग्ण असतील तर त्यांना मेडिकल फॅसिलिटी म्हणजे औषधी वगैरे दिली। नंतर काही स्त्रियांना जर एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण घेता आलं नसेल तर त्यांना एज्युकेशन दिलं, आणि समाजाची आध्यात्मिक उन्नती व्हावी यासाठी त्यांनी काम केलं। स्वामी विवेकानंद सार्वजनिक ठिकाणी जे भाषण द्यायचे त्यात ते एक्सपर्ट होते, निष्णात होते। नंतर त्यांनी पार्लमेंट ऑफ रिलीजन्स म्हणजे जे धर्म आहेत त्यांची संसद यात ते सुद्धा अटेंड केली तिथे शिकागोला जाऊन अमेरिकेत। तर त्यांनी हिंदुइझम म्हणजे हिंदू धर्माचं रिप्रेझेंटेशन केलं तिथे। आणि भारताचे जे युवक आहेत त्यांच्यासाठी त्यांनी एक संदेश दिला, उठा, जागे व्हा आणि तुमची ध्येयपूर्ती होईपर्यंत त्या दृष्टीने पुढे काम करत राहा। तर अशा प्रकारे स्वामी विवेकानंदांची आणि रामकृष्ण मिशनची शिकवण होती। सो नाउ स्टुडंट्स, सोशल रिफॉर्म्स अमंग द सिख्स।
Okay, before that, question homework. Question 1. Who founded the Arya Samaj and when and in which year? Who founded the Arya Samaj and in which year? Which book was written by Swami Dayananda Saraswati? Which book was written by Swami Dayananda Saraswati? Question 3. What was the slogan of Arya Samaj? Question 3. What was the slogan of Arya Samaj? Question 4. Who established the Ram Krishna Mission in which year? Who established the Ram Krishna Mission in which year? Next. Question 5. Parliament of Religions was organized at which place? Parliament of Religions was organized at which place? Next. So now we will study social reforms among the Sikhs. The Singh Sabha was established at Amritsar to achieve reforms in Sikh religion. This institute worked for spread of education among the Sikh community and bring in modernization among them. Later, the Akali movement continued their tradition of reformation. So अभी स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो सिख लोग थे उनके द्वारा कैसे समाज में जागरूकता लाई गई। तो सबसे पहले उन्होंने सिंह सभा की स्थापना की अमृतसर में, कि जिससे वो सिख धर्म में कुछ सुधारना ला पाए। ओके। और फिर ये जो सिख सभा थी उन्होंने जो एजुकेशन को स्प्रेड करना है सिख कम्युनिटी में, इसके लिए काम किया। और फिर उनका मॉडर्नाइजेशन हो, वो आधुनिकता को स्वीकार करे, ये भी उन्होंने इस सिख सभा से उनको बताया, सिंह सभा से लोगों को बताया, सिख लोगों को। और फिर बाद में सिंह सभा के बाद अकाली मूवमेंट जो था उन्होंने काम किया ये रिफॉर्मेशन लाने में। ठीक आहे, तर विद्यार्थ्यांनो आता आपण शिकणार आहोत की शीख लोकांनी कसं समाजात सुधारणा घडवून आणली। तर सगळ्यात आधी त्यांनी सिंह सभा स्थापन केली अमृतसरमध्ये, ज्यातून त्यांनी शीख धर्मामध्ये काही रिफॉर्म म्हणजे सुधारणा, जसं सोशल रिफॉर्म्स म्हणजे सामाजिक सुधारणा, तर तसं त्यांना काही सुधारणा करायच्या होत्या। म्हणजे त्यांनी लोकांना पटवून सांगितलं की शिक्षणाचं महत्त्व काय आहे, आधुनिकतेला स्वीकार करा, आधुनिकतेचं महत्त्व काय, त्याच्यातून आपली प्रगती होईल। नंतर जेव्हा ही सिंह सभा झाल्यानंतर किंवा ते बंद झाल्यानंतर अकाली मूवमेंट, अकाली दलाने हे काम रिफॉर्मेशन म्हणजे समाज सुधारणेचं काम पुढे सुरू ठेवलं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज सिंह सभा वॉज एस्टॅब्लिश्ड at which place and it was for which religion? Singh Sabha was established at which place and it was for which religion? Now next we will study emancipation of women. So now next we will study emancipation of women. During the expansion of British rule in India, the position of women was very miserable. They had no right of education. They were not treated equally. Child marriage, dowry system, sati, kesh vapan, opposition to widow remarriage, such customs prevailed in the society. The then Governor Lord Bentinck took help of social reformers like Raja Ram Mohan Roy to pass the Sati Prohibition Act. Gopal Hari Deshmukh, popularly known as Lokit Wadi, advocated gender equality through his writings in Shatapatre. ओके, सो स्टूडेंट, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन का मतलब होता है कि स्त्रियों की मुक्ति
तो किस चीज़ों से मुक्ति चाहिए उनको, कि जो भी रॉन्ग ट्रेडिशन है, गलत परंपराएं हैं, कि कैसे चाइल्ड मैरिज, फिर उनसे डाउरी लेना, फिर सती प्रथा, केश वपन, है ना। तो इस सब चीज़ों से स्त्रियों को मुक्ति मिले, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। जब ब्रिटिशर्स का रूल था, तो स्त्रियों की जो अवस्था थी समाज में वो बहुत मिजरेबल थी, मतलब वो बहुत दुख झेल रही थी सभी स्त्रियाँ। उनको जो एजुकेशन मतलब सीखने का कोई अधिकार नहीं था, स्कूल में जाने का, और फिर उनको समानता से बिहेव नहीं किया जाता था, मतलब जो बॉयज़ के साथ जो ट्रीटमेंट होता था वो गर्ल्स के साथ वैसे नहीं होता था। उनको एजुकेशन नहीं मिलेगा, बाहर खेलने या फिर बाहर जाने को नहीं मिलेगा, ये सब। चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, सती, केश वपन, अपोजिशन टू विडो रीमैरिज, सच कस्टम्स प्रिवेल्ड इन सोसाइटी। तो फिर जैसे कि यहाँ पे बताया कि छोटे लड़कियों की शादी कर देते थे और फिर उनसे कुछ डाउरी मांगते थे। फिर अगर किसी का पति मर गया तो उनको सती मतलब वो आग में फिर फोर्सफुली जलाते थे। केश वपन, नहीं तो फिर उनके जो सिर के बाल है वो ही उखाड़ते थे। दिस वॉज एवरीथिंग वॉज वेरी पेनफुल। और फिर ये भी था कि कोई री मैरिज करना चाहे अगर विडो है तो उसको भी अपोजिशन था समाज में। तो फिर तब के अपने जो गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड बेंटिंक, जिनका नाम है लॉर्ड बेंटिंक, उन्होंने फिर जो समाज सुधारक हैं जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, इनकी हेल्प से फिर सती जो एक्ट था, सती को उन्होंने विरोध किया और फिर सती प्रोहिबिशन एक्ट लाया। मगर अभी मतलब अगर कोई फोर्सफुली सती भेजेगा किसी को तो उसको पनिशमेंट होगा, जेल में भेजा जा सकता है। गोपाल हरि देशमुख, पॉपुलरली नोन एज लोखित वडी और लोखित वाड़ी, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज में जो जेंडर इक्वालिटी है मतलब स्त्री पुरुष समानता के लिए काम किया। और कहाँ से इन्होंने ये सब बताया, तो षटपत्र, ठीक है ना, तो षटपत्रों में से इन्होंने ये किया। तर स्टुडंट्स, आता आपण बघणार आहोत की स्त्रियांची मुक्ती, की ज्या ज्या वाईट रूढी परंपरा होत्या, चुकीच्या परंपरा होत्या त्यातून स्त्रियांना कशा प्रकारे मुक्त करायचं, तर हे आपण याच्यात शिकणार आहोत इथून पुढे। जेव्हा ब्रिटिशांचा काळ सुरू होता तर आपल्याला माहिती की कशा प्रकारे स्त्रियांना एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण दिलं नव्हतं जायचं, नंतर बालविवाह केला जायचा, किंवा मग कुणाचे पती वारले तर सती त्यांना जावं लागायचं, किंवा केश वपन केलं जायचं। तर हे सगळं किती पेनफुल होतं। नंतर त्यांना घरात आणि समाजात अगदी विषम म्हणजे मुलाला वेगळे वागणूक आणि जी मुलगी असेल घरात तिला कमीपणाची वागणूक दिली जायची। तर हे सगळं चॅलेंजेस होते त्या काळच्या समाजामध्ये। तर तेव्हाचे आपले गव्हर्नर होते लॉर्ड बेंटिंक, यांनी समाजसुधारकांची मदत घेतली जसं की राजा राम मोहन रॉय। आणि मग त्यांनी जो सतीचा जो कायदा होता किंवा सती जायची जी प्रथा होती त्याच्या विरुद्ध एक कायदा आणला, सती प्रोहिबिशन ॲक्ट। म्हणजे यातून आता सती कोणाला जायला जर कोणी फोर्स करत असेल, बळजबरीने पाठवत असेल तर तो पाठवणाऱ्याला शिक्षा होईल, ठीक आहे, ओके। नंतर गोपाल हरी देशमुख, पॉप्युलरली नोन ॲज लोखित वाडी। तर मग हे जे गोपाल हरी देशमुख आहेत त्यांनी समाजात स्त्री पुरुष समानतेसाठी काम केलं आणि त्या समाजाची जागरूकता त्यांनी कशातून केली, तर षटपत्रे, ठीक आहे। तर त्यांचे जे लिखाण होतं ते षटपत्रे म्हणून ओळखलं जातं। त्यातून त्यांनी स्त्री पुरुष समानता किंवा जेंडर इक्वॅलिटीसाठी काम केलं। सो नाव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज, हू वॉज नोन ॲज लोखितवाडी और हू वॉज पॉप्युलरली नोन ॲज लोखितवाडी, ओके। Now next question is, what was the name of writings of Gopal Hari Deshmukh? What was the name of writings of Gopal Hari Deshmukh? Okay, next, who was the then governor of India? Who was the then governor of India who opposed the sati tradition? Who was the governor who opposed the sati tradition? Okay, now next,
In 1848, Mahatma Phule started first school for girls at Bhidewada in Pune. His wife Savitribai Phule supported him. Savitribai Phule had to face great criticism from the society, but she continued to work in education. Mahatma Phule established the Bal Hatya Pratibandhak Gruha in his own house. He conducted a strike of barbers against the customs of shaving the heads of the widows. Okay, so students, now we will study that how Mahatma Jyoti Rao Phule and Savitribai Phule worked against the cash weapon of widows. Okay, so they were forcefully shaving their heads. So now what did they do? In 1848, Mahatma Phule started the first school for girls at Bhidewada in Pune. So now question for homework is, Mahatma Phule started first school for girls at which place and in which year? First school for girls was started at which place and in which year? Okay, his wife Savitribai Phule supported him. Savitribai Phule had to face great criticism from the society. Okay, तो अभी स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि कैसे 1848 में महात्मा फुले जी ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल चालू किया पुणे में, भिडेवाड़ा पुणे में. ओके, तो तभी उनको सपोर्ट मिला उनकी पत्नी से, सावित्रीबाई फुले. हालांकि सावित्रीबाई फुले को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, मतलब टीकाएँ, बुरी टीकाएँ सुननी पड़ी समाज से. फिर भी उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले जी जो उनके पति थे उनका साथ वो देती रही. और फिर आगे जाके महात्मा फुले जी ने अपने घर में एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की. और फिर आगे जाके उन्होंने जो बार्बर्स है ना, जो नाई लोग हैं, उनके साथ एक स्ट्राइक मतलब बंद पुकारा उन्होंने. किस लिए? क्योंकि जो प्रथा थी, जो विधवा स्त्रियां हैं उनको जो सिर के बाल वो काट के उनको एक तरीके से मतलब शेव हेड फोर्सफुली करते थे, तो उसको अपोज करने के लिए उन्होंने बार्बर्स नाइयों के साथ अपना स्ट्राइक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया या फिर लीड किया. तर विद्यार्थ्यांनो, स्त्रियांची मुक्तीमध्ये आपण पुढे शिकणार आहोत की कसं 1848 महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली. कुठे? तर भिडेवाडा. कुठे आहे भिडेवाडा? भिडेवाडा आहे पुणे येथे. ठीक आहे, तर 1848 भिडेवाडा पुणे, मुलींसाठी पहिली शाळा. तर महात्मा फुलेंना त्यांची पत्नी सावित्रीबाई फुलेंकडून खूप सपोर्ट मिळाला आणि सावित्रीबाई फुलेंना समाजाची भरपूर टीका सहन करावी लागली, वाईट टीका. तरी त्यांनी महात्मा फुलेंना आपला सपोर्ट दिला. त्यांनी त्यांच्यासोबत काम केलं आणि पुढे जाऊन मग महात्मा फुलेंनी आपल्या घरातच बालहत्या प्रतिबंधक गृह, म्हणजे जी बालहत्या केली जायची किंवा स्त्री भ्रूणहत्या केली जायची त्याविरुद्ध एक म्हणजे ते थांबावं म्हणून आपल्या घरात एक बालहत्या प्रतिबंधक गृह स्थापन केलं. आणि पुढे जाऊन जे न्हावी आहेत त्यांच्यासोबत त्यांनी एक स्ट्राईक केला, बंद पुकारला. कारण हे होतं की जे विधवा स्त्री आहे त्यांचं फोर्सफुली हेड शेव केलं जायचं, त्याविरुद्ध त्यांनी हा बंद पुकारला होता. ठीक आहे, ओके. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज, व्हाट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा फुले इन हिज ओन हाउस? व्हाट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा फुले इन हिज ओन हाउस? So now students, for gaining permission to widow remarriage, Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, Vishnu Shastri Pandit and Viresh Lingam Pantulu took up special efforts. तो अभी आगे जाके जो विधवा स्त्रियां हैं उनका फिर से शादी हो, विडो रीमैरिज, तो उसमें पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम पंटलू, इन 3 लोगों ने बहुत ज़्यादा
अपना एफर्ट डाले और फिर इस दिशा में काम किया. तर विद्यार्थ्यांना पुढे जाऊन जे विधवा स्त्रिया आहे त्यांचा पुनर्विवाह व्हावा म्हणून पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विष्णू शास्त्री पंडित आणि वीरेशलिंगम पंटुलू यांनी स्पेशल एफर्ट घेतले, म्हणजे त्या दृष्टीने काम केलं आणि समाजात जागरूकता घडवून आणली. इन हिज न्यूज़पेपर सुधारक गोपाल गणेश आगरकर गेव हिज स्टॉन्च ओपिनियन अबाउट चाइल्ड मैरिज. ओके, तो फिर गोपाल गणेश आगरकर इन्होंने एक न्यूज़पेपर चालू किया था जिसका नाम था सुधारक. सो गोपाल गणेश आगरकर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सुधारक, और फिर उन्होंने उसमें अपनी टीका लिखी की कैसे चाइल्ड मॅरेज जो है वो गलत है. ठीक आहे. तर विद्यार्थ्यांनो, गोपाल गणेश आगरकर यांनी पुढे जाऊन एक वृत्तपत्र सुरू केलं ज्याचं नाव होतं सुधारक, आणि त्याच्यातून त्यांनी आपलं एक परखड मत मांडलं. कशाविरुद्ध? तर चाइल्ड मॅरेज म्हणजे जो बालविवाह होतो त्याविरुद्ध आपलं एक परखड मत मांडलं. सो नाव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज व्हॉट वॉज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय गोपाल गणेश आगरकर. ओके, व्हॉट वॉज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय गोपाल गणेश आगरकर. ओके, नेक्स्ट, महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी. तो महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे जो थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस, एक परिषद का आयोजन किया. किस लिए? क्योंकि जो देवदासी का प्रथा था कि मतलब कुछ स्त्रियां अगर विधवा अगर हो जाए तो फिर उनको देवदासी की तरह भेजते थे, तो वो कहीं पे मंदिर होता था वहीं पे उनको रहना होगा और फिर वहीं पे वो कुछ रहेंगे और वहीं पे उनको खाना वगैरह और कुछ सेवा हो, तो वो ऐसा ही उनका जीवन रहता था. तो फिर महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया और एक परिषद का आयोजन किया. तर विद्यार्थ्यांनो, महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदेंनी एक परिषदेचं आयोजन केलं आणि जी देवदासीची प्रथा होती त्याच्याविरुद्ध त्यांनी लोकांमध्ये म्हणजे हे कसं चुकीचं आहे देवदासीची प्रथा हे लोकांना समजावून सांगितलं. सो नाव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज हू ऑर्गनाइज्ड a conference against the practice of Devdasi. Who organized a conference against the practice of Devdasi? Okay, next question for homework is what was written in newspaper Sudharak, or what was expressed in newspaper Sudharak? What was expressed in newspaper Sudharak?